Onyankopon adehye every baby bia wotemene mede nchia sonko ema na mede nyame enhyira enso ema na ebomu asande na se enikabea ama idimafo ne abankese Kristo ewo yie ni adoya ebrene do yin na okoso da ne di ewo yembrem akora ya hwe so asiesie otamfo nhyehyɛ ne susu yin na ho ebreze wotemene na ya sedan kuto ena ebomu ede ama enyame nokwafo no na otwetwa mu no mfa nkyɛ yentimi amfa adesua etoso eduwa akono amremu sanse bibi kakra ebesanka yen na megogidi se yeko ene adesua so no de yehwere na otwetwa mu bi enyame enam ene edi so ede ebema yen enti koso aka me ho na ebomu enwenwe onyankopon na asem ho so saka odi we ya esre na wahye na onamfofo no wabusuafo ai wachichi ne benche onso onsa akabi mekai wo say wa adesua etoso edumienu lesson 12 na atifia 7 na say enkransem bi a esombo se wache enkransem bi a esombo se wache a message worth sharing. A message worth sharing. Na dream ho na yebusa se enkransem ben ena esombo a esese yeche na eden kura na se unya o pere hwehwe se enka wadamfo bi a wodono pa ono so na sabeka bi eden na unya esomobo nanka o hwehwe se obusuafo nso sabeka sa ne pa ne bi odofo se bibi ewo yewiase mu a esombo na esefata se ye pere emanipa nyina ensa kan bia na enye hwe se Yesu Kristo ono ene yewiase nyina ya genkwa ono ene wiase ene daso enti ono nkuto ene sefata se ye ni afoforo eche ne ho asem se be ya enkwagye bosha ode ahye ne chidifo no anka opie ena enye wonko ena anka wonsa be kasa nkwagye no na mu wonamfofo a odo mu abusuafo a odo mu no anka wono wo mu nyina bom akwakohie Kristo ewo wiem enti se nkransem bi esombo se ye cha na sebi enye sika bia yakwa kunya enye adwuma bia yakonya ni nyina eye demum de eson na ekron ni dimu pa Yesu Kristo hu nkransem eno ene ye ba besua no eye na wotwi na ye fa enka bosem na firi edisem mu na etidu na yimu ensia na enson Revelation chapter 14 verses 6 and 7 was say na mehunu obofo foforo a otunam suro mfimfini a okura da sempa bi rekoka akire wona wote asase so na mai ne musuaku ene kasa ene nkrofo nyina na wode ne kase atie mu se munsuro onyankopon na munhye nanim onyam efise na temu don edu na munkoto ne a oye osoro ene asase ne epo ene esutiri no amen enti sɛ de adi sɛ moma no etidu na yemu ensia ne enson no Bible sɛ na odifo Yohane ani so adi hunu wo hu sɛ obofo bi atu nam wiemu na okura da asempa na de ewo mu nyina ne sɛ kokobo a edi awiye ɛna ode ma enipa eti asase so osi yensuro onyankopon na yenhye nenimu onyam efise na temu don edu ye kwa adesua no mu no me wagidi se yebehu de sa obofo no ene sa nkransem no egina ho ema ahobrase mu one me emo mpaye yeda wasi enyame ne abankese tumi nyina wura
waka yɛn ho abɔ yɛn ho ban siesie na ɔtwe nyinaa mu bɔne biara nka yɛn ɛbere yɛsɛ yɛnya akwanya foforɔ yɛbɛdwendwen wɔn nsɛm ho yɛde yɛn kra nipadua yɛakoma yɛadwen nyinaa ɛhyɛ wo nsa yɛsɛ nyinaa ne sɛ Honhom Kronkron kyerɛkyerɛfoɔ bra na bɛkyerɛkyerɛ yɛn yɛsɛ bio ne sɛ ma yɛn teaseɛ soronko a yɛbɛtumi de ate w'asɛm yi ase deɛ yɛsɛ nyinaa ne sɛ nka ade so yɛnkɔ na wieɛ no anka wonam w'asɛm so ama yɛyɛ nhyira ɛwɔ Jesus Christ din mu amen ɔdɔfoɔ ɛneɛ na asɛmmusa no ne sɛ ɛdɛn ɛna wɔ Yesu Kristo ho a ɛma no yɛ so special ɛdɛn ɛna ma ɔsɛ fata sɛ yɛne afoforɔ ɛkyɛ ne ho nsɛm ɛsɛ sɛ yɛdi ne ho adanseɛ ɛkyerɛ afoforɔ deɛ ɛwɔ mu ne sɛ ɔba ɛba bɛwu ɛma no mmienu na ne wuo no ɛnyɛ ewu a owu ma nipakuo bi na mmom owu ma nipa nyinaa nti wei ɛyɛ nkransɛm a ɛsɛ sɛ yɛne afoforɔ ɛkyɛ sɛ yɛ nipa bi sɛ ɔba bɛwu gye Israelfoɔ nti ɔmo nsɛm fata sɛ wɔkɔ Yesu Kristo nkyɛn a ɔba ɛbɛwu gye nipa nyinaa no afei ɛtɔ so mmienu ɛnyɛ sɛ ɔbɛwu kɛkɛ na mmom wɔde n'abrabɔ ɛbɛyɛ nhwɛsoɔ Yesu nam n'abrabɔ ne wuo ɛne ne wusɔreɛ so ɛde ahohommɔne ɛne asaman do ɛso nkunim nti ɔde ne nkwa ɛto hɔ na ɔsan ɛfa nkwa no nti obi bia ɔbɛba Yesu Kristo nkyɛn no ɔbɛtumi ama saa nipa no nkwa a ɛni awieɛ afei deɛ ɛka ho bio ne sɛ wahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔkɔ asan aba na waba bɛfa yɛn afiri wiase a ɔhaw amanneɛ abɛbrɛsɛ ahyɛ mu mɛn ɔbɛfa yɛn afiri wiase a bɛntɛme ho ase yareɛ owuo akwanhyia awerɛhoɔ osum ahyɛ mu mɛn mu na wɔde yɛn akɔ ɔno ankasa ne nkyɛn na ɛhɔ ɛne yɛn ne bɛtena ase daa a osum ɛne awerɛhoɔ biara ɛmma mu ɛno ɛna ɛde sɛ nwoma ne sɛ Awurade na nkasa ɛbɛpepa yɛn niwa mu ne suo nti wei ɛna ma Yesu Kristo sɛ fata sɛ yɛne afoforɔ ɛkyɛ ne ho nsɛm sɛ ɔno a na ɔyɛ Onyankopɔn nanso wammu ne ho sɛ ɔno Onyame yɛ pɛ na ɔtoo ne ho mpan bɛfa akwatebea too ne ho so bɛwu animguaseɛ ewu a na nka ɛsɛ ɛfata menu mmienu ɔba bɛsi yɛn anan mu ɛgye yɛn animguaseɛ ɔgye yɛn yɛama ne hunu sɛ bɛyɛ a yɛn yɛbɛnya asomdwoeɛ nti nkra nsɛm no nyinaa ne sɛ wabu yɛn bem ɛwɔ Kristo mu mfa ho ne sɛ deɛ yɛn bɔne no ɛteɛ Kristo de ne nyinaa kyɛ yɛn na afei wate yɛn ho na bɔhyɛ no ne sɛ da bi ɔbɛhyɛ yɛn animuonyam amen ɔdɔfoɔ nti sɛ nsɛmpa bi wɔ baabi a ɛsɛ fata sɛ yɛne afoforɔ kyɛ a na nyɛ nsɛmpa biara sɛ yɛfrɛ nkurɔfoɔ aka kyerɛ wɔn sɛ yɛwɔ barima bi a sɛdeɛ wɔbɔne ne tie biara woba ne nkyɛn a wɔde bɛkyɛw na wɔbɛte wo ho na ɔbɛma wayɛ abɔdeɛ foforɔ te sɛ deɛ obi a ɔnyɛ bɔne koraa da enti wei ɛne nsɛm a ɛma Yesu Kristo ɔda nso ɛma no yɛ sonko na ɛma ne sɛ fata sɛ yɛne afoforɔ ɛkyɛ saa nkra nsɛm wɔ so yi ɛfiri tete ɛna Onyame afa akɔneasɛ nyinaa so sɛ ɔbɛgye ne mma a ɔkɔ ɔsɛ yie mu nti yɛkenkan Amos chapter 3 verse 7 odiyifoɔ Amos nwoma no ɛtimiɛnsa yɛ mu nson Bible sɛ na Awurade Nyankopɔn renyɛ bibi gye sɛ wayi ne gyina adi akyerɛ ne nkoa
adifo no ansa enti wogye a onyame epese ode agye ne ma no efiri tete omfa bibi a efa ye nkwagye ho ensuma yen efiri Noah breso ana ensuyire kese eba be se wiase onyame enam Noah so ele kokobon nsem sonko ema wiase nyina nanso onipa ebu eni egu onyame ensem so onyankopɔn pagya Joseph ewo Misraim ele ni siesie won ho mfin so bre a na aduane abusuo no mu ema ekom ebre wohwe Israel for ansana wo beko Babylon enkwaso mu na onyame enam na difo so de kokobon sem sonko ama won so kwan na monam so no be bia di mo beko akɔwie nie enti mo nsakra mo adwen mo nsan mo chi emfiri mo kwan mo ne so enti ebre bia onyame ye de obetimi bia se ode wo gie sonko ebema ne ma na yembre so oguso a odi sa adwuma corona enti se yekenkai 2 Peter chapter 1 verses 12 16 to 21 Petro mu ma no de tosumi yinu itiba ko yimu edumiyinu edunsia ekopem eduno ba ko o say verse 12 no enti merima mani empaso se mekai mu yinum da nanso munim dada na motim no kore a ewo ho yi emu enti Peter asama na o ka kire tifo na o twe wadwen si so se enye bibi foforo ena na o ka kire wo eye na ewo ho dada free tete ana difo no aka ho asama kire won nananom no eno ena Peter o san akabio enti eye kai ena na o kai won ye na wate dada o verse 16 na wase na enye anansesema wotu ne nyansem achi ena yedi eka mo ye Awurade Yesu Kristo ahoden ene ne ba no ho asem na mum ye nanim wonyam kese no ho adasefo a na ye ani etua na onya ni die ni ani wonyam firi agya Nyankopɔn nkyɛn no ene se saa ne yi firi ani wonyam a ese okese no eba ne so se oyi ene me doba a osomeni no ye ne no wo bepo kronkron no so no etie saa ni se efiri soro bai verse 19 ne se nanso ye wa difo nsem a ejina ho pintin chenesa eno na se mo hwe ne yie se kanea a ehran ba bi a eho ye kusu dikosi se ade bechi na ade kyensroma no apue mu akoma mu a moye ne yie munhunu ye kane se atwere mu adi sem biara nam onipa nkyerase so afi 21 e twato no se free se adi sem bi amfa nipa peso ma pen na mmom Onyankopɔn nipa kronkron no sede ye honhom kronkron di won erekoro no na wakasa enti Peter na woka amo hu se ono Peter ene ne namfofo a na eka ne ho wode won ani ehu eye Yesu Kristo se eni efiri soro na etie mu eka kire won se wei ne me doba esomani omo ye hu adansefo nanso ansa na wo mo de omo ani ba behu anaso wo mo de omo aso ebe chide wo ti wo be pokronkron so no na ye wo adifo binum a won se megina hopintin dada ne wo Isaiah ne wo Jeremiah ne wo Ezekiel ne wo Daniel ene wo mo makeka ho enti sansemi ensem a ensese wotutu na se ewo kwan bia so yen hyane so se sa adifo yi na free Moses so ebesi Yohane a wotro adisem onyina wonsem no botaye eni Yesu Kristo nti na Moses ka se
odiifo a ɔte sɛ me na Awurade ɛbɛma ne so na ɔno ɛna muntie no. Moses ehu sɛ n'akyi Yesu Kristo a ɔyɛ Onyankopɔn ba no ɛbɛba na ɛsɛ sɛ aso nyinaa etie no na nipa nyinaa ɛbrɛ wɔn ho ase ɛma saa ɔbarima Yesu Kristo no. Ɔno ɛne yɛ nkwa farebae. Ɔno ɛna de ne nkwa ɛtoo hɔ ɛbrɛ a na nka nipa ɛni nidasoɔ biara. Yɛkenkan Romans chapter 3 verse 23. Paul say yɛn nyinaa yɛyɛ bɔne. Onyankopɔn anim onyam abɔ yɛn. Saa na yɛkenkan Romans chapter 6 verse 23 no nso a wɔse na bɔne akatua ɛne owuo. Enti nka bɔne na yɛyɛ no na nka adeɛ baako pɛ ɛna da hɔ nom a ɛtwɛn yɛn ɛne owuo. Nanso Bible sɛ nanso Onyankopɔn adom akyɛdeɛ ɛne daa nkwa ɛno ɛne Yesu Kristo a ɔde no ɛma wiase. Na ɛno ɛna tetefoɔ no ɛka ho asɛm a ɛkyerɛ Yesu Kristo ne wu a na ɛsɛ sɛ ɔba bɛwu, amane a na ɛsɛ sɛ ɔba ɛbɛhu ɛde gye nipa nkwa. Ɛberɛ yi ɔhyɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛsɛ yɛba. Mmom yɛtɔ so mmienu no deɛ ɔba ɛwɔ animuonyam mu, ɔba ɛwɔ ahoɔden mu na ɔde nkwagyeɛ abrɛ nipa a ɔbɛyɛ ahoboa atwɛn no. Enti sɛ wohwɛ ɛyɛ adiyisɛm nwoma no mekyerɛ the book of Revelation ɛtwe adwen si ekonimdie sonko a Yesu Kristo ɛde bɛbrɛ ne mma ɛwɔ awieɛ ɛbrɛ mu. Ɛkame yɛ sɛ asɛmpa nwoma ɛnan no ɛkyerɛ Matthew, Mark, Luke and John ɛkasa fa Yesu Kristo na wuo ne wusɔreɛ. Ɛwɔ mu sɛ ɛkasa fa ne mmayɛ ɛtɔ so mmienu ho deɛ nanso so nsisodua sɛdeɛ adiyisɛm nwoma no esi sodua. Yɛkenkan biribi firi Revelation chapter 1 verse number 7. Adiyisɛm eti baako nyimu nson ɔse hwɛ ɔda mununkum mu reba na ani nyinaa ebehu no ɛne wɔn a wɔwɔ no na asase so musua nyinaa bɛbɔ ne ho abubuo. Amen. Wei ɛyɛ odiifo Yohane ani so adi hunu na ohu sɛ Yesu Kristo firi mununkum mu na ɔba sɛ ɔhempɔn, ɔba sɛ awura mu awurade, ɔba sɛ otumfoɔ na abɔfoɔ mpempem atwa ne ho ahyia. Na Bible sɛ aniwa nyinaa ebehu no. Afei yɛhwɛ adiyisɛm hɔ a eti do baako nyimu a ɛyɛ edunum. Revelation chapter 11 verse 15. Ɛhɔ nso deɛ ɛka nie wɔse na ɔbɔfoɔ a wɔtɔ so nson ɛhyɛne ne totorobɛnto na ɛne kɛseɛ gyegyegyegye soro sɛ wiase ahennie ayɛ yɛn awurade ɛne Kristo no dea na obedi hene daa. Amen. Ɔdɔfoɔ adiyisɛm nwoma no ɛma menu mmienu anidasoɔ ɛtwe adwen asi ntawantawo a akɔ so firi mmerɛ santen ɔbɔnsam atuate a wɔte wɔ Onyankopɔn so na ɛnam so de bɔne ɛbae asase yi so ɔhaw ɛne abenedie a nipa akɔ mu no. Adiyisɛm nwoma no ɛtwe adwen asi so sɛ ɛberɛ bi bɛba a ne nyinaa ɛbɛba ne wieɛ na nkwagyeɛ ɛbɛyɛ Yesu Kristo dea. Na afei yɛne no ɛbɛdi ahene daa. Afei sɛ yɛkenkan eti dunkono nyimu edu baako ɛkorɔ na deɛ ɔka deɛ ɔsɛ na mehunu sɛ wɔsoro abue na hwɛ ɔpɔnkɔ fitaa bi nie
na de ɔtene so no ɔfrɛ no ɔse adeɛ yɔ ene ɔnokwafoɔ na obu atɛn na otu sa ɛwɔ tenenee mu na n'ani te sɛ ogyaframa na hemmotire pii ɛbobɔ ne ti na watwerɛ ne din bi a obiara nnim gye ɔno nko na ɔhyɛ atadeɛ bi a ɔde abɔ mogya mu na ne din de Nyankopɔn asɛm na ɛdɔm a ɔwɔ soro no tete apɔnkɔ fitafita so edi n'akyi ɛhyehyɛ nwera pa fitaa a ɛho ɛteɛ na afena nam bi firi n'anum a ɔde bɛbobɔ amanaman na ɔde dadeɛ poma ɛbɛyɛ ne wɔn na ɔno ɛna ɔtiatia Onyankopɔn ade nyinaa so tumfoɔ no abufuo a ɛyɛ den sɛ akyi amena no so na ɔwɔ edin bi a ɔtwerɛ n'ataadeɛ ne n'asene mu sɛ ahene mu hene ɛne awura mu awurade. Amen. Enti ehu sɛ ne mmayɛ a yɛdi kan no ɔba ɛma yɛwɔ ne sɛ abɔfra ɔba sɛ odwamaa ɔde ne ho ɛbɛyɛ agyedeɛ ɛma yɛn. Enti wokenkan odifo Isaiah nwoma no eti 23 Isaiah chapter 53 verse 3 wase obu n'animtia na nipa po no ɔyɛ onipa a ohunu ayayadeɛ na onim yadeɛ na obu n'animtia sɛ obi a nipa yi wɔn ani ehunta no na yɛmu ne hwee. Enti ɔba asase so ha no na oni animuonyam nipa mfa na anyɛ hwee yɛtiatia ne so nanso ne mayɛ ɛtɔ so mmienu adisɛm nwoma ɛtwe adwene si so sɛ ɔba sɛ ahene mu hene awura mu awurade. Revelation chapter 19 no ɔse na ɔbɛtena ɔpɔnkɔ fitaa so na abɔfoɔ mpempem ebedi n'akyi a wɔn nyinaa ahyehyɛ ntareɛ fitaa a ɛgyina hɔ ma nkonimdi a Yesu Kristo adi ɛwɔ ɔbɔnsam so. Afei ɔde ɔgyeɛ abrɛ ne mma a ɔyɛ sitie ɛtwɛn no. Enti adwama a okum no ɛreba bio sɛ ahene mu hene ɛne awura mu awurade. Ɔno ɛna ɔbɛgye ne nkurɔfoɔ afiri bɔne mu na ɔde wɔn akɔ fie animuonyam mu. Tawantawadeɛ kɛseɛ a ɛda papa ne bɔne ntam no ɛbɛkɔ awieɛ. Sɛdeɛ nnɛ yɛntimi yɛnhu sɛ yɛgyina benkum anaa yɛgyina nifa ayɛ papa kakra bɔne kakra yɛntimi nyɛ perfect ɛsiane sɛ yɛgu so te bɔne wiase mu. Nanso sɛ Yesu Kristo san ba ne mpire no so a Bible sɛ saa bɔne ne papa ho apere no ne nyinaa bɛba na wieɛ. Yɛbɛtena ase wɔ kronkronyɛ ɛne tenenee hu ɛsiane sɛ Yesu Kristo ɛbɛyi bɔne afiri hɔ koraa. Afei ɔde tenenee ataadeɛ ahyɛ yɛn. Nti adisɛm nwoma no eti 21 nyimu baako kɔpem ɛnan no ɔse ohu Jerusalem foforɔ a esane firi soro ɛba na ɛyɛ kuro kronkron a bɔne ennim na owuo ennim na awerɛhoɔ ennim na osum ennim sane sɛ awurade na ankasa ɛbɛpepa ne mma ɛde wamu ne suo. Yesu Kristo na ankasa no mu asɛm a ɔka kyerɛ John a ɔyɛ the Revelator. Ɔse Revelation chapter 22 verse 7 ɛna afei verse 12 na deɛ ɔka ni ɔse na hwɛ mereba ntɛm nhyira ne deɛ okura nwoma yi mu adiyisɛm mu. Ɔkɔ 12 no so ɔse hwɛ mereba ntɛm na mekura makatua sɛ merebɛma obiara sɛdeɛ n'adwuma ɛteɛ. Ɔdɔfoɔ enti Yesu Kristo ankasa nso esi ne mmayɛ no so dua ɛwɔ adiyisɛm nwoma no mu.
a kyerɛ sɛ ne mayɛ no abɛn sen sɛdeɛ me no mi no yɛadwen ɛyɛ yɛn na sɛ mbusa ne sɛ ahoboa bɛn ɛne yɛayɛ na anyibia sɛ opie ɛnɛ da yi a ma no gu so a meka sɛ ya so akonta bɛn ɛna mekobu na wo nso so akonta bɛn ɛna wokɔ akobu enti Yesu ne tuma a etwa toɔ a wɔde ɛma wiase nyinaa ɛne sɛ ɔba ntɛm enti yɛnyɛ deɛ yɛbɛtumi bia na intimi siesie yɛn ho nɔkorɛ mu tenene yɛ mu na yɛmfa ntwɛn saa mayɛ a ɛnkyɛ na ɔbɛbɛyi ɔno deɛ wayɛ krado sɛ obi bi ɔbɛma ne ho kwan bia ɔbɛgye no ɛsiane sɛ yɛnti ɛna ɔba asase so deɛ di kan ɛbɛhu na mane yɛnti ɛna ɔbɛfa akwate bia to ne ho so ɛbɛwu animguase wuo sɛ ɛbɛyɛ a ɔgyeɛ ɛbɛyɛ me no mmienu deɛ animguase a ɛsɛ sɛ nkɛba yɛn so no Yesu Kristo gye sɛ animguase ne nyinaa ma ne ho enti yɛni biribi biara yɛdeɛ a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne sɛ yɛbɛgye saa ɔdɔ a ɛfrɛ yɛn no ɛso so gyina pono no akyi ɛbom na so obi ɛbɛtie ne nne na wahine ɛpono no a nka ɔbɛba mu na ɔne sɛ nipa no abɛto nsa adidi na kwasɛm ne sɛ Yesu Kristo ɔnhyɛ yɛn ɛma yɛn som no na mmom ofiri ɔdɔ mu ɛto nsa frɛ yɛn sɛ yɛmma yɛn ho kwan na wɔmɛtena yɛn akoma mu ɔkɔ so to nsa frɛ wɔn a wɔhwehwɛ daa nkwa no nyinaa sɛ wɔmmra ne nkyɛn afei ɔto nsa frɛ yɛn mu dodo a yɛagye nkwagye nkransɛm no ato mu no na yɛdi anigye rehwɛ ne samba no ɛkwan no sɛ yɛmmɛka ne ho nto nsa mfrɛ afoforo sɛ ɔmɛgye ne dɔ nkransɛm no enti nipa bebree a bebree ɔnte Yesu Kristo ne dɔ ene ne homɔborɔ a ɔda ne di kyerɛ wiase no enu nti ɛna ma Yesu Kristo ne mayɛ no atwentwɛn ne nan ase abedu saa mpɛmpɛnso yi enti me no mmienu yɛasɛdeɛ sɛ yɛn a yɛagye saa ɔdɔ yi atom na yɛhwɛ ne mu sɛ ɔpɛsɛ yɛba yɛn wiase yi mu abɛfa yɛn no ɔto nsa frɛ yɛn sɛ yɛne ne nka mmom na yɛnto nsa mfrɛ saafo yi na ɔnso ɛmɛka saa ɔdɔ abusua yi ɛho ɔdɔfoɔ sɛ nkransɛm bi wɔ baabi a ɛdi mu na ɛsɛ fata sɛ yɛne afoforo ɛkyɛ na ɛyɛ saa nkransɛm yi nkwagyeɛ ho bɔhyɛ a Kristo de ahyɛ yɛn no ɛsɛ sɛ yɛma afoforo akwanya na wɔn nso bɛnya saa bɔhyɛ yi bi enti yɛasɛdeɛ sɛ yɛbɛkɔ mmɔnten na yɛato nsa afrɛ nkurɔfoɔ sɛ Yesu Kristo ɛfrɛ mo na wayɛ krado sɛ ɔbɛma wo wɔgyeɛ wayɛ krado sɛ ɔbɛsiesie wo yɛn ɛna ɛsɛ sɛ yɛkɔbɔ saa asɛmpa yi ho dawuro afei adiyisɛm nwoma yi ɛnyɛ sɛ ɛda Yesu Kristo ne mayɛ a ɛtɔ so mmienu no adi a kɛkɛ ɛnyɛ ɔgye a ɛde ɛbrɛ nipa a wɔyɛ ahoboa ɛtwɛn no nko ho asɛm na ɛka na mmom ɔsɛ yie a ɔde bɛbrɛ nipa a wɔyɛ asoɔden na ɔnante wɔn ankasa wakwan so no nso adiyisɛm nwoma yi ɛda ne di na ɛho ehia paa sɛ saa nkransɛm yi ɛbɛma wiase nyinaa ahu sɛ Yesu Kristo ɛbɛsen aba na Bible sɛ okura n'akatua ɛde brɛ obi biara sɛdeɛ ne nnwuma ɛteɛ yɛkenkan adiyisɛm nwoma yi dunan yi mu a ɛyɛ edunan kɔpem aduonu no Revelation chapter 14
verses 14 to 20 wɔ se na mehunu na hwɛ omununkum fitaa na obi a wɔte sɛ onipa ba ɛte mununkum no so na obosika abotire na okura kantankranchi na nambi na ɔbɔfo foforo firi asɔredan no mu de ne kɛseɛ tia mu ɛkyerɛ de wɔte mununkum no so no sɛ to kantankranchi twitwa ɛfiri sɛ twabrɛ adu na asase so nneɛma ahoa na de wɔte mununkum no so no ɛde ne kantankranchi to asase so na otwitwa asase so nneɛma nyinaa. Afei verse 17 ne sɛ na ɔbɔfo foforo firi soro asɔredan no mu na ɔno nso kura kantankranchi na anam na ɔbɔfo foforo a ɔwɔ ogya so tumi efiri afɔrebɔkyi a mu de ne kɛseɛ tia mu kyerɛ de okura kantankranchi na anam no sɛ to kantankranchi na anam no to twitwa asase so bɔbe asiesia efiri sɛ na ba no abere na ɔbɔfoɔ no de ne kantankranchi no ɛto asase so na otwitwa asase so bɔbe aba na ɔde kogu Nyankopɔn abufuo nsakyiamena kɛseɛ no mu. Afei verse 20 ne twa to no sɛ na otietie nsakyiamena no so kuro no akyi na mogya firi nsakyiamena no mu ekoduru apɔnkɔ nareka ho ɛtene nkwansima apem ahensia. Amen. Enti wɔdɔfo wei a yɛkenkan yi ɛtwe adwen asi atemu a Yesu Kristo ɛde ɛba ewia sɛ de medi kankan yɛ no ɛma yi a ɛtɔ so mmienu no Bible sɛ ɔbɛba ne sɛ awenare ɔmba ne sɛ oguama ɔba wɔ ahoɔden animuonyam tumi mu na ɛnyɛ wɔgyeɛ nkuto ɛna wɔde brɛ ne ma a wɔyɛ ahosiesie twɛn no ɛmu wɔde wɔsɛyie ɛnso ɛbrɛ enipa wɔte ne so atua ɛyɛ asoɔden etia n'asɛm enti kantankranchi a ɔka ho asɛm no ɛyɛ sekan afei ɔse ɛnɔbaeɛ ahoa no egyina hɔ no mu ma enipa ɔyɛ sitie na ɔbɔ abrabɔ pa. Afei ɛba ne wie no ɔtwe adwen esi ɛnɔbaeɛ a na abere. Verse 18 no ɔse to kantankranchi na nam no twitwa asase so bɔbe asiesia efiri sɛ na ba no abere. Enti wohwɛ ha ɛyɛ enema mmienu ɛna ɔka ho asɛm de di kan ɔse nnɔbaeɛ no ahoa ɛna afei de to so mmienu ɔse bɔbe aba no abere. Enti sɛ ɛbɛka yi a ɛbrɛ a Yesu ɛne n'asuafoɔ no di nkɔmmɔ na ɔka basɛm bi kyerɛ wɔn ɔse ogufoɔ bi kogu n'aba na afei ɔtamfoɔ bi nso ɛkɔdua ababɔne ɛfra aba pa na ogufoɔ no dua na afei enyin no ohun sɛ asɛ nwura bɔne bi aba bɛfra aba pa na onwura guiɛ no mu na afei apafoɔ no mu bi ɛkɔka kyerɛ owura no sɛ owura aba pa na yɛguiɛ na ababɔne nso efiri he ma yɛ kwan na yɛntutu ɛyɛ ababɔne no na afei enya abapa na yɛduaeɛ no Bible sɛ owura no ka kyerɛ wɔn sɛ daabi montwɛn na sɛ mohyɛ ase sɛ mututu ne sesie a anhwɛ yi a mobɛtutu papa no nyinaa de afra. Enti montwɛn na sɛ twabrɛ no du a yɛbɛhu deɛ yɛ ɛwɔ mu. Enti sɛ twabrɛ no ɛno ɛna adisɛm nwoma esi so dua no Bible sɛ na ɛnɔbaeɛ ahoa na afei bɔbe n'aba no abere. Enti enipa a ɔbɔ abrabɔ pa enipa a wɔyɛ deɛ sɔ owura Yesu Kristo ani no Bible sɛ ɔyɛ nnɔbaeɛ a
ahoa na fei omo a onante wo ankasa wakwan so bo abrabo a eye wo ankasa wani so no eye bobe aba abre enti ebre bia Bible ebekasa afa otwabre ho no na otwe adwen esi atemu a etwato a onyankopon ede bebe wiase yekenkan eye Mark chapter 4 verse 28 and 29 or say na asase no ara so aba eyi ahahan kane na afei aye betim na afei aye awio a anyini betim no 29 na se aba ne nyini a ntemara osoma ma odi kantankranchi ko efiri se twabre adu enti sade me no mi no ye adwuma ye twaso mfaso ye afu a ye bebre beginning but at the end of the day ye dua no eso aba na ede mfaso bi abre ye saa ena onyankopon ewiase ejina ho no mu ema arofo na so nyame ede atemuo ebeba ye wiase asase so ene nipa nyina so a ene na brabo ben ene sese menu mi no ebo yakenkan eye edisem woman tidu na enyimunsia na enso a tie kokobon sema etwato a onyame ede ma wiase wase na mehunu obofo foforo a otunam soro finfini a okura da sempa bere koka kire wona wote asase so ene aman ni musuakuo ni kasa ene nkrofo nyina verse 7 no wase no wade enne kase tie mu se munsuro onyankopon na monhye nanim wonyam efise na temu don edu na monkoto de woye osoro ene asase ne epo ene asutiri no ade a ema onyankopon eye onyame ene se oye creator ono ene obo ade a ema ne danso efira body nyina mu ne se ye ya body ene ono ene ye obo ade enti ye bema nsoso ne ye aba ye ne onyankopon mu ne se ye som no na akire se ampa oye onyankopon a tumi ene ahoden nyina ewo no enti ewe bre mu a enipa abu nani agu onyamesom so na ye boye mbra se de ye ankasa ye pe ye fa onyankopon mbra nsem enye hwe eno nti ana sa akokobon nsemi ekọ ama menu mienu bra Yesu Kristo dia temuo ebe wiase ne twase enipa nyina yedi esuro ene ahopopo enye se yesuro onyankopon sesebe oye kaka motobi anaso oye jata bi a obechi yen na mum obuo ene anidie ha esese yedi sum onyankopon odifo na se munsuro onyankopon na monhye nanim wonyam efirise na temu don no edu yankutu de oye osoro ni asase ni epo ene asutire no ene nipa ewo niema hoduo bibire ya yesom won obia wode ne wire ahyemu nanso kokobonsem a onyankopon de ma ya wiye bire mu ne sede na wosumo ye otumi ba ko pe eno ni onyankopon a obo osoro ne asase epo ene asutire yina no ono ni tumi ena yentimi mfa tumi bia ntoto ho enti yennane yeni ensa mera sa onyankopon nchen se beya atemu a ode bre obonsam ne napamfo no ebenya yenti adidi wo mu sade bidi kankan ne yesuro onyankopon no nye sesebe yehuna na yidwane oye jadofo a brene do yina oye krado no wababa ne nsem so obeye ne ma awawo atu na mum yesuro onyankopon no ekire sene ya yesi dwene
ya dream mu said the name a course said ye who Onyankopɔn fa ne nyinaa ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ne yie afei wɔ sɛ yɛkɔma yɛn sɛ yɛbɛbɔ yɛn bra ama no aso Onyankopɔn ani na yɛde no adi kan ɛwɔ yɛn susuyɛ nyinaa mu sɛ yɛhu sɛ ɔno ɛne yɛ gya ɔno ɛne yɛ nkwamafoɔ ɔno ɛne yɛ dan no a ɛkyɛ sɛ yɛyɛ biara no yɛde ne bɛdi kan ɛwɔ yɛade yɛ nyinaa emu afei ɛyɛ sitie ne yɛ na ɛma yɛtumi bɔ abrabɔ papa nti bra yɛde obuo ne anidie ɛma Onyankopɔn no ɛma yɛbɔ abrabɔ papa kwan bɛ na ɛma yɛfa so bɔ abrabɔ papa sans wɔ sɛ wodɔme a di mahyɛdeɛ so Onyame na wafrɛ yɛn no wakyerɛ yɛn kwan a ɛsɛ sɛ yɛfa so som no enti sɛ yɛsɛ yɛbɛgye saa wɔfrɛ no so a na yɛngye wɔfrɛ no so na yɛn ankasa yɛnyɛ ne yɛpɛ na mmom yɛgye saa wɔfrɛ no so bra yɛde na hyɛdeɛ ɛne ne nhyehyɛ ɛdi dwuma bra yɛgye atom sɛ deɛ wɔkyerɛ yɛn biara yɛbɛyɛ na yɛde ayɛ adwuma ɔrɔfo ɛma yɛn werɛ mfi sɛ yɛhyɛ Onyankopɔn animuonyam no ɛne yɛn abrabɔ mu ne yɛn nyinaa ɛwɔ ayɔnkofa biribi biara woyɛ biara ɛsɛ sɛ ɛhyɛ Onyankopɔn animuonyam ɛno nti na Paul kan sɛ na biribiara mobɛyɛ biara sɛ modidi o sɛ monom o sɛ dan o ɛsɛ sɛ ɛhyɛ Onyankopɔn di animuonyam enti yɛn abrabɔ no fa biara yɛn kasa yɛn ahosiesie ɛne yɛn abrabɔ yɛn nneyɛ ɛsɛ sɛ ne nyinaa ɛhyɛ Onyankopɔn di animuonyam nti yɛkenkan Ɔsɛnkafoɔ nwoma no ɛti 12 nyimu 13 ɛne edu ɛnan na yɛntie deɛ Onyansafo Solomo ɛka kyerɛ yɛn ɔsɛ asɛm no awieɛ deɛ yɛateɛ nyinaa ne sɛ soro Onyankopɔn na di ne mmaransɛm so na yei ɛne nipa nyinaa asɛdeɛ na afei 14 ne sɛ na ne yei nyinaa ɛne Onyankopɔn de bɛba temmuo mu na deɛ ɛho nta nyinaa nso papo bɔne o wabu ho atɛn enti deɛ Ɔsɛnkafoɔ nwoma no nso ɛtwe yɛadwene asi so no sɛ asɛm ne nyinaa wieɛ ɛne sɛ yɛnsuro Onyankopɔn na yɛnni ne mmaransɛm so ɛsiane sɛ wei ɛne nipa nyinaa sɛdeɛ wei ɛne Onyankopɔn hwehwɛ afiri hɔ ɔnhia bibiara ɛmfiri wo nkyɛn sɛ wobɛyɛ sitie na wasom no sɛ wobɛbrɛ wo ho ase na wadi ne mmaransɛm so ɛsiane sɛ Bible sɛ ne yɛn nyinaa ɛne Onyankopɔn de bɛba temmu mu kwan a wobɛfa so akasa wo nneyɛ w'ahosiesie biribiara wobɛyɛ biara yɛbɛbu ho atɛn na awerɛhosɛm ne sɛ yɛte wiase bi mu a enipa esusu sɛ wɔne obiara nni nkontabuo gye sɛ wɔn ankasa wɔn ho ɛna wɔbɛbu nkontan ma wɔn ho saa temmuo dɔnkransɛm yi ɛkae yɛn sɛ yɛbɛbu yɛn nneyɛ ho akonta obuo a yɛde mu Onyankopɔn sitie a yɛyɛ mu Onyankopɔn ɛne yɛtemmuo no ɛwɔ ayɔnkofa kɛseɛ paa enti sɛ ne obi nka wasɛm sane sɛ wɔn ankasa ɛna wɔbɔ wo bra na wayɛ deɛ wo pa ma wo ho enti wosusu sɛ obiara ntimi nyɛ wo hwee ya na wonni akontabuo biara bu kyerɛ obiara ane me a mete ha yi deɛ ubu akonta kyerɛ me ɛnyɛ yie nanso so ɛwɔ Onyankopɔn a ɔno ɛna nipa nyinaa bɛkɔ pie na temmuo adwa n'anim na de yɛde nipadua yɛyɛ abrabɔ biara yɛbɔɔyɛ no yɛbu ho akonta akyerɛ no afei sɛ yɛkenkan adisɛm nwoma no ɛti 12 ɛnwɔtwe na ɔsɛ na ɔbɔfo foforɔ a ɔtɔ so 2 edi akyiri kan sɛ Babel kɛseɛ na ahwe ase ɛfiri sɛ wamama na man nyinaa anom ne dwemammo abufuo nsa no ebi amen afei ti 17 nyimu 3 ɛkɔpem nsia no so ɔsɛ
na wɔde me fa honhom mu kɔ ɛserɛ so na mehunu ɔbaa bi a ɔte aboa kɔkɔɔ a abususɛm din ahyɛ no ma na ɔwɔ tiri nson ne mmɛn du so na ɔbaa no hyɛ ataadeɛ afasibire ne nkrawoɔ na ɔde sika ne aboɔden aboɔ ne nhwene pa ahyehyɛ ne ho ɔkura sika kuruwa a akyiwadeɛ ne aduamammɔ fi ayɛ no ma na watwerɛ din bi na moma so sɛ abusu ahuntasɛm Babel kɛseɛ no asase so nnwaman ne akyiwadeɛ ɛna na mehunu sɛ ahotefoɔ mogya ne Yesu adansefoɔ mogya aborɔ ɔbaa no na mehunu no ɛyɛ me nwanwa kɛse amen afei deɛ twa toɔ no yɛkenkan firi ti edunwɔtwe nyimu baako ɛkɔpem ɛnan ne nyinaa adiisɛm nwoma no mu na yɛkenkan afiri wɔsɛ na yɛnum akyiri no mehunu ɔbɔfoɔ foforɔ sɛ ofiri soro resan na ɔwɔ ahoɔden kɛseɛ na n'anim wɔ nyam nti asase ɛhran na ɔde nne a emu ɔden teɛ mu sɛ wahwe ase Babel kɛseɛ no ahwe ase na adane ahohomɔne tenaberɛ ɛne ahohom fi nyinaa atɛɛyɛ ɛne nnoma a wɔyɛ fi na wɔkyiri wɔn nyinaa atɛɛyɛ ɛfiri sɛ amanaman nyinaa nom ne dwamammɔ abufuo nsa no bi na asase so ahemfo ne no abɔ adwaman na asase so adwadifoɔ ɛnam ne taamudie ahoɔden so anya wɔn ho afei verse 4 no sɛ metee ne foforo firi so sɛ memman momfiri ne mu na moanyɛ ne nneyɛ bɔne no bi na moanya ne haw no ebi amen ɔdɔfoɔ enti wei ɛne adesrɛdi a onyame ɛde ɛma awieyɛ bere mu Babylon a adiisɛm nwoma no ɛka ho asɛm no ɛgyina hɔ no ma yɛnwiase ɛgyina hɔ no ma atorɔ nyamesom hyehyɛ a ɛgyina nipa enwuma nipa atetesɛm ɛne atorɔ nkyerɛkyerɛ ɛso ɛpagya nipa ɛne wɔn ankasa teneneeyɛ ɛsene Yesu ɛne n'abrabɔ a bɔne anim no ɛkron ɔsom ho akyerɛkyerɛfoɔ ahyɛsɛm ɛsene Onyankopɔn ahyɛsɛm no saa Babylon koro yi a ɛsan yɛ abosonsom owiasom ɛne anwu dakra ɛho atorɔ nkyerɛkyerɛ ɛbeayɛ enti ɛyɛ ɔman a na ɛho tia onyamesom ɛbɛkae a ɔhene Nebukadnezar yɛ honi kakraa ɛna wɔ sɛ obiaa ɛmmusa biribi foforɔ biaa mfiri onyame bi hɔ apart from sɛ yɛbɔ yɛn mu ase akoto asɔre saa sika honi kakraka na ɔhene Nebukadnezar ayɛ de asi hɔ no enti animuonyam anidie a na ɛsɛ sɛ yɛde ma onyame nokwafoɔ ɔbɔɔ soro ne asase no na ɛsɛ sɛ yɛde ma saa honi no Abransɛm du no yɛdi kan ɔse nyɛ nyame foforɔ bi ɛnka me ho ɛnyɛ biribi ohoni ɛmmɔ wo mu ase nkoto nsɔre wɔn nanso ɔhene Nebukadnezar ɛde ne nsa sii ne bo sɛ wɔno ɛbɛyɛ ohoni na wiase aman nipa nyinaa ɛmmɔ wo mu ase nkoto nsɔre saa honi no ɛkyerɛ wo Babylon ɔman no ne yɛ na ɛgyina hɔ no moma enti ɛnɛ saa tete Babylon no ɛtwam na mmom adiisɛm nwoma Babylon yɛ a ɛka ho asɛm yi ɛnyɛ ɔhene Nebukadnezar Babylon na mmom ɛyɛ Babylon a ɛgyina hɔ no mo ɛma yɛnwiase ɔbaa na Bible ɛka ne ho asɛm ɛyɛ adiisɛm tidu nso yimu mmiɛnsa kɔpem nsia no ɛgyina hɔ no ma atorɔ ɛsom a ɛnɛ ahyɛ yɛ wiase mu na ɛno ɛna nipa dodoɔ no nyinaa tu adi akyire na ɔde nada ɛtwe onyame nkorɔfoɔ ɛno nti ɛna wɔ sɛ wama wiase aman nyinaa anom na bufuo nsa no bi enti atorɔ no ɔde atwe nipa dodoɔ no aba ne nkyɛn na afei chapter 18 verse 1 to 4 no ɛhɔ ɛna ɔtoma no wɔ verse 4 no sɛ
na memman mumfiri wɔn mumfi na wanyɛ wɔn nebɔne no bi na ne hawo a onyame asiesie ɛde bre ne wiye bre mu na bi amma wo so we ɛyɛ kɔkɔbɔ nsɛm a onyame ɛde firi odomu ɛma me no mienu ɛnɛ na sɛ ɛbɛyɛ sitie na yɛdane yɛn ho afiri akwambɔne so asɛ aba Onyankopɔn nkyɛn a ɔdɔfoɔ anka wɔgye ɛbɛyɛ me no mienu ɛde a hyɛ yɛn sɛ yɛmfiri wɔn mu mfi yɛnwane yɛmfiri wɔn mu na yɛanyɛ wɔn nebɔne no bi yɛanom abufuo nsa no bi na ɔhaw Onyankopɔn asiesie ɛde brɛ saa ɔbaa no ne n'akyidifoɔ no ebi amma yɛn so mempaebɔ sɛ nyame na bɛmɛ yɛ ahoɔden biara yɛhia na yɛtumi adi agyina asom no sɛdeɛ ɔno Kristo ɛhwehwɛ anka yɛtumi atwe yɛn ho afiri atorɔ ne nnaadaa ahodoɔ nyinaa ho anka opi a abɛto sɛ yɛsɛ ɛfata Onyankopɔn afrɛ na safo ɛnɛ yi sɛdeɛ ɔfrɛ tete Israelfoɔ no sɛ wɔnyina sɛ kanea ɛwɔ wiase ɔnam ɔbɔfo a wɔdi kan ne a ɔtɔ so mmienu ne a ɔtɔ so mmiɛnsa nkransɛm no so ate wɔn afiri asafo ahoroɔ ne wiase ho sɛ ɔmfa wiase ne asafo no nkaeɛ no nwura kronkronyɛ mu nhwe wɔn mmra ne nkyɛn nti sɛdeɛ da bia meka na saa abɔfoɔ mmiɛnsa no a Bible sɛ wɔtu nam wie mu na wɔde nsɛmpa ɛkɔ wiase akɔma man kasa ene emusua ahodoɔ no ɛnya abɔfoɔ no ɛna wɔbɛba yɛn nkyɛn bɛka nyamesɛm akyerɛ yɛn mmom agyina hɔ no ma me no mienu ahoɔden a ɛsɛ sɛ yɛde so Onyankopɔn asɛm mu na yɛbɔ ne nsɛmpa no ho dawuro nti deɛ yɛka nyinaa ɛyɛ me ne wo ɛna ɛsɛ sɛ yɛde saa nsɛm yi kɔ wiase yɛma nipa hu sɛ Onyankopɔn na temuo no adu enti yɛmfa obuo ni suro ne anidie ɛma Onyankopɔn yɛnni ne mmara nsɛm so yɛnhyɛ ne nimonyam yɛnkoto nsɔre deɛ ɔbɔ ɔsoro ne asase ɛpo ɛne asutiri no ɛno pɛ ɛna bɛma ɔgyeɛ ayɛ yɛn dea ɔdɔfoɔ sɛ nkransɛm bi wɔ baabi a ɛsombo na ɛsɛ fata sɛ yɛne afoforɔ kyɛ na yɛ saa nkransɛm yi ɛnyɛ sika a yɛakonya nko a na ɛsɛ sɛ yɛfrɛ yɛ nam fofoɔ ma ɔmokɔpɛ bi ɛnyɛ adwuma papa bi a yɛakɔhu wɔ baabi ɛna ɛsɛ sɛ yɛkɔbɔ yɛ nam fofoɔ ama ne ɛma ɔmo so twerɛ application kɔ hɔ na mmom nkwagyeɛ na wohu sɛ wanya wɔ Kristo mu no ma ɛnyɛ wo fɛ na wo ho mperew sɛ wɔne afoforɔ ɛbɛkyɛ wei pɛ ɛna Kristo hwehwɛ afiri wo hɔ nyame nhyira wo ɔnte n'anim nkyerɛ wo na ɔma yɛ nyinaa hoɔden ɛwɔ Jesus Christ din mu amen ahobrɛsɛ mu ɔmo mpaeɛ yɛde wase nyame ne abankɛse tumi nyinaa wura ɛnɛ nso wakasa akyerɛ yɛn yɛsrɛ sɛ dom boa yɛn bere a wasɛm aba yɛn nkyɛn yi ka yɛn ho na awie bere mu yɛntumi mfa sa kɔkɔbɔ nsɛm yi nkɔma ɔma bere yi ɔnte saa nokwasɛm yi dom boa yɛn na hyira yɛn ɛwɔ Jesus Christ din so ɔba bi wɔ ha ɔdadwe ne kɔdaa na bere a wasɛm akɔ ne nkyɛn na masɛm yi so gye no ɛwɔ Jesus din mu ɛsrɛ sɛ wɔn nsa ka wɔ de wei a na wahyɛ yɛda mo ase amen